Ano boss, bagong katay, tama raw. SD22 makina, suspension 5 stud. Yan o. SD22 power steering. Ano, power steering. Suspension. Yan mga boss. Parts out. Yan, baka may need kayo ng pyesa. Tapos sa radiator. Oh. Mahina na radiator. Battery mahina na rin. Yan, parts out. Tama raw. 5 stud. Pangilalim. Yan. Ayan mga suspension na yan. 5 stud. Yan, parts out. SD22 makina, power steering, yan o. Mamagigit ng pyesa, yan din ako. Station, Angeles City, Barangay Tampang, 5, Calyon City, yan o. Tama raw. SD22 makina. Yan. Ano, parts out mga boss. Ayun pa yung isa ko, kotse, andon. Ano. Nakakatay na rin.